ta. Buknoy! Nangingibabaw kasi yung boses ko dun sa'yo. Noy! Aray ko. Buknoy, buknoy! Ayaw niyo. Sungit to. Ayaw tumingin sa akin. Madulong. Si mother. Hi, Nay. Ay, tulog pala. Ay! Lagay natin saan. Okay. The most sexy girl in Alapan. Ganyang video to. Ay! Sus Maria Jose. Bika-bika. Ano ba yung bika-bika? Yeah. Yeah. Ay, si Anna. Buknoy! Sungit naman to, hindi na naman maganda gising. Noy! Noy, Noy! Yeah, siya naman. Simple ka sa baby kasi. Aba. Suplado, oh. Tawa mo, talas mo. Kasi